अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के खुतबात से इस्तिफ़ादा करते हुए अमली इस्लाह की रोग के दो असबाब बताए थे। Ötkün Cuma hutbasında men Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu'nun hutbaların faydalanıp amaldarda reformalab öngdo jolundagi toskoldukun iki sebebini aytib bergen elim. Bul masalege baylanıştı başka manidu sebeplerdi bugün aytib berim. Amaldarda reformalab öngdo bu tosuçu sebeplerden üçüncüsü. Bul daro tuş kile turgan je yakınge mamlelerde gözdü. Alemi akida mamleleri alske mamleler. Alar göbünço acil dep ataluçu king jashogo baylanıştı mamleler. Jugoruda men aytib ötkündoy amala valdarına tandık mamleler daro gongul buruga layık mamleler bolor. Je sırtından karaganda adam bular akidam menen alakası jok nerseler dep oylop jatkan bolor. Eger kandaydir bir tura emas işte jasab alsam da andan Allah Taala'nın jalgızlığı degen işenimi tasir berbeyt dep oyloy. Misalga zerger munday dep oyloy. Eger altınga temirdi je başka zatı aralaştırıp alsam da andan menin Allah Taala'nın jalgızlığı degen akidama tasiri thiveyt. Birok gövrök akça tav alam je tez arada gövrök akçaga e bolup kalam. Oşintip al kişi özünün jakenge faydasını görüp ade ahlaktening tümön dugun ele körsetup tim bolboy urulukta aldamçılıkta bolgun amal jolun tandadı. Al kişi mundan menin akidama taki tasir thiveyt ane menen alakası jok dep oylogunduktan mına oşunday amal kıldı. Çoğ çoğ acilarda görübüz. Öz bizneslerinde biri birini aldaşat. Uşuga karavastan özdörünün aci ekkeni menen maktanışat. Uşul
Aldamçılıktardın uçurunda alar. Ölümden keyin da jaşo bar, jana uşul dünyoluk amaldar, ölümden keyingi jaşoga da tasirin ötköröt digendi, esterinin çıkarıp koyuşat. Je aga mani berişpeydi. Kudum oşondoy, Peygamber bergin talimge amal kulu faydalı bu. Je kutulu kimge nasip etile digen öngdu surolor jalbsinan adımdarga alske surolor sungare görünöt. Yürek menen meni basinte valgan tükku nerse. Bul daro elle gele turgan fayda je beypeldik bolot. Mana uşundan ulam elle zergir altınga bir nersini arlaştırat. Gümüştü tartıp bergende kemitip salat. Dükönçü bolso o sodasına bir nersini koşu jüverer. Zavodçu tavarga zakas algın uçurda başka tavar ülgüsün körsötör. Tavar bergin uçurda andan sapatımı nerseni berir. Ayrıca 3. dünyadagi ülkelerde uşul nerse gündo baykalar. Kıskası amaldardı reformalap oңdo jolunda dünyalыk muhtajlıklar bögöt bolup kalar. Oşonda ele aldamçılık, jalgançılık jana ayla amaldın bat ele kele turgan faydalары alski ziyandı jürek menen meyden çıgarıp salışat. Vada kılıngan reformator Hazrat Mirza Bashir-udi Mahmud Ahmad raziyallahu anhu ayrim misallardı da keltirgen. Misalga uşak aytu öto or günü birogo anın şef jaman mamle kılat. Aga zulümdük kılat. Birok kol astındagi oşul adam özünün şefine karşı hiç nerse kıla albaydı. Kapsınan al kol astındagi adam öz şefinin da ulu şefiminin jolguşu kalat. Jana oşul ulu şef bul şefke karşı bir nerseni süylöydü. Oşondo öz jetekçesinin kolunan azap çekip kele jatkan aligi adam men izdep jürgön uçurmaga tabıldı dep sүйünüp ketet. Jana al kişi özün kıynap jürgön kiçu şefke karşı oşul ulu şeften açusun keltire turgan kepterde aytat. Jana anın ayıp kemçiliklerini aytıp beret. Al kişi özünün öçün alu maksatında Sindik bolovu, jalgan bolovu, barın aytıp koyur. Al vaqta al kişi, eğer bugün uşak aytpasam, menin janıma, jana mal mülküma, bolgun korkunuç ketpeydi, dep oyloydu. Natijada, uşak ayta beret jana, uşul dünyoluk faydani görüp alat. Oşintip, dünyoluk faydalar üçün adam jamanlıktardı kıla beret. Amaldardı reformalap oңdo jolundagi alsızlıkten 4-nчü sebebi bul. Amaldar adatka baylanıştı bolot. Jana adattin ayınan alsızlıklar payda bolot. Ayrıca din menen çoğu biyilik bolbogun uçurda. Tagırak aytkanda biyilikten mizamdarının ayınan ayrım amaldar oңgolup ketet. Birok tileki karşı İslam dininde adab ahlaktik tümöndüktor dep ataluçu jana İslam reformalap oңdoga buyurgan nerseler İslam mamleketlerinde adalet jok bolgunduktan ikke yüzdүүлük bolgunduktan musulman biyilik bar ekinine karavastan İslam mamleketlerinde iş yüzündögu ahvalı öto keiştu. Musulman emes өлkөлөрдө reformalanıp oңgoluga muhtaç bolgun ayrim nerselerdi alar jaman amal jana adab ahlaktik tümöndük dep isepteşpeydi. Oşun üçün ayrim amallardı oңdo bolboydu. Demek amaldardı reformalap oңdogo biyilikten kandaydır bir rolu bar. Din menen biyilikten amaldardı reformalap oңdonun anıktaması biri-birini okşop ketken jana aga jaraşa amaldar reformalanıp oңgolgon jerdegi jaman adattardı mizam bar bolgunduktan jogotuga bolot. Birok amaldardı reformalap oңdogo biyilikten mizam jardamçı bolbogon jayda
adattарды özgörtүүгө болбойт жана амалдардагы кемчиликтер коомчулуктун рагына айланып кетет. Кудум эркиндиктин атынан өнүккөн мамлекеттерде биз көптөгөн практикалык кемчиликтерди байкагандай, азыркы күндө электрондук медиа аркылуу амалдардагы кемчиликтер дүйнөдөгү ар кайсы жерлерге таркатылып жиберилүүдө жана мына ушундай айлана чөйрөгө кабылгандар айлана чөйрөнүн бөлүгү болгондуктан ушул нерселерди үзгүлтүксүз көрүп келе жатып, адат катары амалдарга таандык айрым кемчиликтерге кирептер болуп кетишкен. Түшүнүп туруп же түшүнбөй туруп, балдар жана жаштарда, эркек балдарда да, кыз балдарда да ушул кемчиликтер тамырын алдырууда. Качан адам катуу адаттанып калса, аны таштоо кыйын болуп калат. Мисалга, баңги заттарды алалы. Ага адаттанып калса, аны таштоо кыйын болот. Адам Кудайдын ордуна бир Кудайды кабыл алуу деген курмандыкты жасаса болот. Анан бир Кудайды кабыл алган соң, эртеси күнү бир Кудайдын ордуна 3 Кудайды элестетүүсү мүмкүн эмес. Бирок баңги затты тарткан адам анын табылышын сөзсүз ойго келтирет. Өмүр бою тутунуп келген акыйданы, ишенимди адам таштай алат. Бирок бир канча айлардан же бир канча жылдардан бери адаттанып келген баңги затты колдонуу адатын таштай албайт. Кумары бир аз эле кемип калса, анын тинчин алып коет. Тамеки тартуучулардын айрымдары да ошондой болушат. Алар өздөрүнүн үй бүлөлөрүн таштап, ага инилери менен эже карындаштарын таштап, ата энесин таштап, жубайы менен балдарын таштап да жамаатыбызга кошулган. Алар курмандык кылып акмади болушкан. Бирок эгер тамекини таштоого айтсаңар, анда 100 түрлүү шылтоону айтышат. Кимдир бирөөнүн ичинде жел пайда болуп калат. Никотин заты жетпегендиктен кимдир бирөөгө уйку келбейт. Кимдир бирөөнүн ойлонуу жөнтөмдүүлүгү анын пикиринче жок болуп кетет. Анан бул үчүн алар тинчсизданып турушат. Анан бул нерсе тек Ахмадия мусулман жамаатына мүчө болуп киргендерге эле таандык эмес. Ар бир адамга таандык. Айрым адамдар көптөгөн жакшы амалдарды жасап жаткан болушат. Жана чоң курмандык кылып, ошондой кылып жаткан болушат. Бирок кичине эле адатты таштай алышпайт. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'den ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu Tümünkudoy okyanı жазган ekan. Ağalarımızın biri atasının agası. Din bezer jana imansiz adam bolçu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'a kelgen konoktordun arasındagi hukkaga, tameki, chilimga adattangandarga al jerden hukka tabılbayt ele. Birok aga bizdin janында ардайым hukka bar bolçu. Al kişi başka bangi zatlarga da adattangan bolçu. Oşentip hukkani chilimdi tartuçular oşol jerge bara berişçu jana hukkanın kumarinin aynan al kişinin kurulay jana oroy sözdörün uguga argasız boluşçu. Al raziyallahu anhu'nun agasinan bir jolu Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın birinci halifası Hazreti Mevlana Nuruddin raziyallahu anhu siz ömrüңүздө bir jolu bolsa da namaz okup gördüңүзбү deb suragan. Anın dini ahvalı mınday bolçu. Balaligimane ele menin tabigatım uşunday. Kimdir bironu enkeygenin görör zamat gülküm kelep deb aytkan. Tagırak aytkanda al kişi kimdir bironu namaz atkarıp sajdaga jigilganын görüp anın üstünün gülçü ele digendi aytmakçı. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu munday deb aytat. Adamlar anın aldına barışçu. Jana hukkaga bolgan adattın aynan İslamga karşı, jana jamaatыбызга karşı kepterdi da uguga argasız boluşçu. Jana uguşçu. Bir jolu bir adam anın aldına bardı jana özü tildep sögüngün boydan çıkıp geldi. Biro emne boldu deb soradı. Al kişi munday deb жооп berdi. Uşul hukkanın aynan, uşul kargıştın sebebinin
menin nafsiligim jalp jagdayda men chiday albagan kepterde uguga meni majbur qildi. Demek kede adatlar adamde ayabay kordo tup salat. Ayrim adamlar jalgan suylogo adatlangan boluşat. Ming jolu tushuntirsangorda, ko'zamolduk qilsanglarda jalgan suylodun qaytishpaydi. Alarda o'ng do'g qiyin bo'ladi. O'ng do'g'i bo'lmay deb aytmaymiz. Agar o'ng do'g'i bo'lmay turgan bo'lsa, anda alarda tushundiruvning emne keragi bor. Xutbalarda da üzgültüksüz tushundiriladi. Nasıl so'zlari aytiladi. Tushundiruvga Alloh taolaning o'zi buyurgan. Agar odamda kipindayda iymon bor bo'lsa, nasat o'zi bari bir foyda keltiradi. Alloh taolo shuni ele aytgan. Mo'minlarga nasat qilgilar, nasat alar uchun foydali. Bir odamdan tuman kuday o'qiyasi bor. Har kishi tildogo odatlanib qolgan edi. Har bir masalada so'ginugo odatlangan bo'lchu. Har kishi kede o'zining so'ginib jatganida bilmay qolchu. Kimdir biro aning üstünün Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhuga arstanib dattandi. Al radhiyallohu anhu ani chaqirtib, siz ayabay so'ginosiz deb uqdim. Al kishi so'ginib, meni so'ginot deb kim aytdi dedi. Demak odam odatlanib qolganda emni qilib jatganida sezmay qoladi. Kebir odamlar takirelib shunday ahvolga qavlib ketishadi. Odatlanib qolganlikdan alardin sezu jondimdori da iştevi qalar. Sezimleri o'chib ketadi. Biroq agar odam balasi harakat qilsa, anda o'chib ketgan sezimderdi, jug'olgan sezimderdi da qayradan jonlantiruga bo'ladi. Reformalab o'ng do'g'i da bo'ladi. Qisqasi amallarda o'ng do'g'i bo'g'it bo'luga odatdan o'ta cho'ng rol bor. Bugungi kunlarda biz bayqaganday odamlar qurulay ko'rkum tasmalarda ko'rugu ayavay shiqtangan bo'lishadi. Internetdan ko'rugu qiziqishadi. Ayrim odamlarning ahvoli xuddi nasha tartuvchilari ahvolinday bo'lib ketadi. Ular tamoqda ichpay, kinolarni ko'rib berishadi, yana o'tira berishadi. Internetga o'tirishsa, o'tira berishadi. Uyqu bosib tursa da, ular o'tirib ko'rib berishadi. Ballarına da gongul buruşpay, juvayına da e'tibor berishpay. Demek, mana o'shunday odamlar da jo'q emas. Qisqasi ushul odatlar amallarni reformalab o'ng do'g'i bo'g'it bo'luga o'ta cho'ng rolni o'ynaydi. Amallarni reformalab o'ng do'g'i bo'g'it bo'lib turgan 5-si bu juvay bilan baldar. Alarda amallarni reformalab o'ng do'g'i bo'g'it bo'lib qolishadi. Ko'pchilik uchurlarda juvay bilan baldardan qiynalusu adamde ish yuzunda sinaqqa salib qo'yadi. Misalga islom dini birovning mol mulkin jevesh kerak deb ta'lim bergan. Emi agar kimdir birov qandaydir bir aqchani amonat qatar birovga qo'ygan bo'lsa, agar kimdir birov guvoda bo'lsa, qandaydir bir dalilda bo'lsa, o'shunda kevir uchurlarda o'zining amonat qo'yilgan odamning niyati o'zining juvay menen baldarning muhtojliklarining aynan buzilib ketadi, yana aynib ketadi. Al kishiga balancha vaqtda juvay mendan muncha aqcha so'ragan edi. Al kezde mende aqcha yo'q bo'lgandan men aning talabini atkara olgan yo'qman. Je balam balancha jumush uchun mendan biroz aqchani so'ragan edi. Men aga beri olmay qolgan edim. Hozir ingaylu uchur. Ushul aqchani esini bermay juvayimden jana balamden talabin atkarsam bo'ladi je balamden o'rusunun aynan anen darilo uchun aqcha kerak. Mende aqcha yo'q. Ushul amonatdan foydalanib, ushul aqchani qo'ritib, ani darilatib olayin. Anan aqchani qaytaruv kerakmi je yo'qmi? Ani keyinchirek ko'rim. Je bo'lmasa, juvay bilan baldarga baylanishdi boshqa bir maqsad uchun adam birovning aqchasini tartib oladi. Amonat turali islomning ta'limi usulgana. Sizlarga amonat qo'yilganda agar guvoh bo'lsa je bo'lmasa, qandaydir bir dalil bo'lsa je bo'lmasa, ani baribir qaytarunglar kerak. Keyingi ayrim odamlar o'z baldarining foydalari uchun, ular uchun qiymatsiz mulklarni to'ptov uchun balakat yoshina yetmagan
yetimlerden hakkısın cep koyuşat. Je biraz bolsa da aga ziyan keltirip koyuşat. Anan kep finanslik mamlelerge ele çektelgen emas. Uşul ele misaldarga çektelgen emas. Ayrım atayniler ayrıkça uşul erkin jana önükün komçulukta. Uşul aylana çöyrödö jalpsınan uşunday kılışat. Birok jakir өлkөлөрдө da uşunday nerseler baykalep kalat. Baldarin erkiletkendikten alarda İslam talimine amal kılıga mündöşpöy. Men söz kılıp jatkan uşul kemçilikler boyunça men ökünüç menen aytat elem. Ahmadi musulmandar komçulugunda da baykalep kalat. Kezi menen görünüp turat. Misalga biro koygan amanatte cep koydu. Kimdir biro kaysi bir adımdı finanslik masalesinde aldap koydu. Kimdir biro jetimden mal mülkün toluk boydun aga kaytaru aksın aktavadı. Kazaga şeriat soğutuna mına oşunday koygoylor gelet. Je da tarzda düşüp turat. Kaysi bir bay өлkөлөрдө yaşagan adam öz kızın Pakistan'a turmuşka çıkarıp öz köyvalasına birinci ele günü men öz kızımdı ayavay erkeletip çoңgoytkön. Al arjaktan erkin boluşu kerek. Aga takir bögöt koybogun dep aytıp koyar. Oşintip atasının tutkusu menen kızden oyu kökkö çıkıp ketet. Al öz köyösün tugatpoy. Çinligi İslam talim tümen kudoy. Ayal öz köyösünün hak hukukların atkarsın. Jana özünün iyi mildetlerin orundatsın. Bulanın mildetlerini giret. Kede erkek baldar Pakistan'dan üylönüp kelinçiklerin usul jerge alıp kelişet. Janalarga zulümdük kılıp hani mıkaçilik jargıl çağına ezi bara berişet. Erkek balanın ata enesi kız bala bağrına çıdaş gerek. Erkekler oşunday boluşat dep aytışat. Baldardı uşunday erkeletu ata enesinin amaldarın talkalap jatkan menen birge üylöründe talkalap jatkan bolot. Kıskası juvayi menen baldarıdın aynan amaldardı reformala boңdogo bögöt bolo turgan toskoldуктардын misaldar arvın. Adamdın alsızdigin açık aruçu bir top oşunday amalдар бар. Emne digende juvayi menen baldardı suyu jiyalardın muhtajlıkları joldu tosup alat. Alarga bolgon suyusu ane jakşılık kılуудан kaytarıp koyot. Baldardı suygöndükten ele baldardı jaktap jalgan өлүктөр berilet. Jakir өлkөлөрдө je 3-cü dünyadagı өлkөлөрдө bul ildet jalplaşkan. Çoңdor para alışat. Tek özdörü üçün ele alışpayt. Teskerisinçe baldar üçün kımılsız mülktördu fayda kılуу üçün öz baldarına baylıktardı jaratıp kaltırуу üçün alar para alışat. Jiyalardı okutuu üçün kambat baalu mektepterde okutuu üçün para alışat. Kıskası adamdın amaldarın reformala boңdo jolunda sezim tuygular jana sezim tuygulardı kozgotuçu tuğandıktar bögöt bolup turup kalat. Alardı tümenkudoy jagdaydagına boңdogo bolot. Allah Taalaga bolgon suyu uşunday bir darajaga jetip usul kattуу suyunun karşısında juvayi ballarga bolgon suyu jana alar üçün kozgoluçu sezim tuygular arzbagan darajaga tüşüsü kerek. Adamanın tasirlerinin bütünдөй göz karandısız bolup ketsin. Eger anday bolboso anda amaldardı reformalap boңdo ötö kıyın iş bolot. Amaldardı reformalap boңdogo bögöt bolup turgan 6-cı sebep bul. Adam balası özünü üzgürtüksüz köz albay. Taktap aytkanda har daim amaldarga көңүл burup turu kerek. Oşundoguna amaldar reformalanıp oңgolusu mümkün. Har bir adımdı kuludan murda anın natijası jakşı çıkabe je jamandı. Ali işte kuluga maga ruhsat bar ve je jok bu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'den 700 buyruğuna amal
kılgıla deb aytkanın men atkarıp jatamby je jokbu? Alardan alыстап ketip baratkan jokmunbu deb oylanışı kerek. Misalga diyanat, işenimdүүлük menen işte ötö manilүү buyruk. Dükönçügө dam işenimdүү bolunguз deb buyurulgan. Jumuş kılуучу jumuşçularga da oşunday buyurulgan. Öz alkagында har birine işenimdүү bolgula deb buyurulgan. Dükönçü adam amanattуу, işenimdүү bolup жүрүү деген buyrukka ulam tuş kelip. Çoçun bir kardar kelip kalat, aga sapatsiz tağırdı berip koyup je aga kımbat satat, je baasına jarasha tartıp beribeyt. Ушул элде жогоруда мен айткандай, мына ушул өлкөлөрдө анча деле жок, бирок жакыр өлкөлөрдө өтө эле кеңири таралган. Кыскасы, кардарга товар берип жатканда, кимдир бирөө ушул кардардан маалыматы жоктугунан пайда көрөм деп ойлойт. Кимдир бирөө ар бир кардарга товар бергенимде мынчалык азайты берсем, kechga чейин мынча акчаны кошумча таап алам дейт. Кээде кардардын катуу муктаждыгын жана аргасыздыгын көрүп, түпкү баасынан бир канча эсе көбүрөөк пайда көрүлөт. Бул бизнестин да адептерине каршы келүүчү нерсе. Ислам дин болсо буга катуу тыюу салат. Пайда көрүүгө байланыштуу түмөнкүлөрдү да айтмакчымын. Rabba şaarı negizdelgen uçurda Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu Alcerdegi dükönçülörgö tümönkudoy nasat kılgan eli. Siler tavarlarda arzan baga satsangar, anda silerge göbrök kardarlar gelişet. Birok maga ayram tümönku dağıt arzda tüşüp jatat, je tüşüp turat. Rabba şaarındagi dükönçülör göbrök fayda görüp, kambat sata baştaşkandıktan Alcerdegi adımlar Çiniyot, Rabba şaarına, jakin jaygaşkan şaarına barep soda kıla baştaştı. Tagırak aytkanda Ahmadi musulmandardın akçası özdörünükülördön körü çoçundarga kete başladı. Buga sebepçi Rabba şaarının dükönçülörü. Demek buljaktan da bizden Ahmadi musulman dükönçülör oylanulары керек жана өздөрүн реформалап оңдоолору лазым. Бул насат Rabba шаарына эле таандык эмес. Ошол дүкөнчүлөр кайда гана болбосун, Ахмади мусулман дүкөнчү бийик өлчөмдөргө ээ болушу керек. Алардын тартып же өлчө бергени туура болушу керек. Эгер кандайдыр бир буюмда айып кемчилик болсо, кардарга кулактандыруусу керек. Ала турган пайдасы орто зар жана кем болушу керек. Мындан иншалла Кудай буйрса соода иштерине берке кошулат. Tartış bolboyt. Kudum oşunday har kanday kızmatdagi Ahmadi musulman özünün diyanat, işenimdүүлük, sululuğun dangazaloo üçün hareketlenүүsü kerek. Bul üçün al jugoruda aytılgan buyruktu kaytalap turusu kerek. Oşundoguna amaldar oң boluşu mümkün. Men amaldarımda reformalap oңdoo üçün mına balança je tükünçe jumuştardy jasaşım kerek dep har daim аны кайталап туруу керек. Кудум ошондой башка жамандыктар да бар. Мисалга жалган сүйлөө. Менин сөздөрүмдө бир дагы жалганчылык болбосун деп ар дайым көз салып турушу керек. Дүкөнчүлөрдүн кайдыгерлигин түмөнкүдөй мисал менен да түшүндүрсө болот. Намаз убактысы болгондо дүкөнчүлөрдүн бири намаз окуганы барат. Дагы бири ушул убакыт аралыгында kelgen bardı kardar maga kelsin dep men düköndü jappay turam dep oylойт. Ошентип bir jakta takvamıldarga көңүл буручу adımlar namazды atkaruga dayardanıp jatkın boluşat. Ekinci jakta akça tabuunu oylogondor andan kaydiger bolup özdörünün dünyoluk faydalары üçün fayda körünü oylop jatkın boluşat. Alar har bir iş kılуудан murda takva amaldardı kılууну oylogondon körü alar dünya faydasına göz artışat jana al jönündө ele oyloşot. Rabba şaarındagi дүкөнчүлөр жөнүндө dagı bir jolu mындай dep aytam.
Bir jolu olar turalı olar namaz malında dükondordu jappay digen dat arız түшкөн эле. Эми алар тарабынан келген репортаж бул. Бардыгыбыз мындан кийин иншалла Кудай буйруса намаз окуйбуз деп айтышты. Алла Таала колдоп аларга амал кылуучулардан да болушсун. Кудум ошондой Кадияндагы дүкөнчүлөр бар. Бүгүнкү күндөрдө жалсанын айынан Кадиянда калың эл чогулган экен. Аларда кардар чет өлкөлөрдөн келгендигини көңүл бурулары керек. Алар жалса себепти өздөрүнүн милдеттерин эстеринен чыгарып олору керек. Алар намаз малдарында өз дүкөндөрүн же киоскаларын баары бир жабуулары керек. Дүйнөдөгү ар бир жайдагы Ахмади мусулмандар буга көңүл бурулары керек жана өздөрүнүн милдеттерин аткарууга аябай этибар берүүлөрү зарыл. Амалдарга кайра көңүл бурууну түмөнкүдөй мисал менен түшүндүрүүгө болот. Эгер атчан бир киши улоо атты минип бараткан болсо, ошондо эгер ал этиятсыздык менен минсе, ат аны ылди түшүрүп коет. Демек момун мусулманда ар бир көз ирмемде өз амалдарына көз салып турушу керек жана көз салуусу керек. Эгер бир көз ирмемче этиятсыздык болуп калса, момун мусулман өзүнүн деңгелинен кулап түшөт жана анын амалдары да реформаланып оңголбой калат. Демек ар бир адам ар бир мамиледе, ар бир көз ирмемде өзүнө көз салып туруу менен гана амалдарды реформалап оңдоо жакка туура кадам шилтей алат. Эгер адам баласы бир жолу жамандыктарга ооп кетсе, анда ага терең чөгүп кете берет. Мындай айтса да болот. Жамандыктардан сактануу максатында ар бир амалга көз салуу жолу менен адам баласы бир көшөгүнүн артына жашырып кетет. Качан ушул көшөгө көтөрүлүп кетсе, биринин артынан бир алсыздык аны жеңип кетет. Аялдар үчүн да бир мисалды келтирем. Хижаб жана абирдүүлүк деген акыбал бир жолу жоголсо, ана маселе алда канча илгерилеп кетет. Австралиядан мага ушундай маалымат түштү. Улуу жаштагы айрым Пакистандан Австралияга өздөрүнүн балдарынын алдына келген аялдар хижаб кийинбеген кыздарын көрүп, аларга эч болбогондо абирдүү кийим кийгиле, оромол өрөнгүлө деп айтканда, айрым хижаб кийинбеген кыздар аларга мындай деп жооп кайтарышты. Ушул жерде хижаб кийинүү өтө оор кылмыш болуп саналат. Силер да аны таштап салгыла. Натыйжада хижабга чакыруучу аялдар хижаб орунуу кылмыш иш экенин коркуп, өмүр бою хижаб кийинүүгө көнгөндүгүнө карабай, өздөрү да хижабды таштоого аргасыз болушту. Чындыгында болсо, ал жерде ошондой мыйзам да жок. Кылмыш иши да эмес, тыюу салынган да эмес. Бул жакка бирөө көңүл да бурбайт. Тек мода катары эле саналуу жаш аялдар жана кыздар хижабды таштап салган экен. Турмушка чыгып, Пакистандан ошол жерге барган бир келин мага ушундай кат жазган. Мени да хижабды таштоого мажбур кылышты. Же айлана чөйрөнүн айынан мен да бир аз алданып калдым жана хижабды таштап салдым. Эми жакында мен ал жерге иш сапар менен барганымда ал киши мындай деп жазган. Сиз жалсада аялдарга кайрылуу жасап, хижаб жөнүндө айткан учурда мен хижаб кийинген элем. Ошол убакыттан бери мен хижаб өрөнүп келе жатам жана ага туруктуумун. Ошондой эле ага туруктуу болууга аракет жасап жатам. Дуа да сурап жатам. Ал киши дуа кылуу үчүн мага да кайрылды. Кыскасы Кур'ан-ы Каримдеги ушул буйрук улам кайталанбагандыктан, ошондой эле үйлөрдө да андан сөз кылынбагандыктан гана хижабдар ташталып жатат. Демек, амалдардын реформаланып оңголуусу үчүн улам кайталоо, жамандыктан да жакшылыктан да сөз кылып туруу зарыл. Амалдарды реформалап оңдоо жолунда бөгөт боло турган 7-чи себеп бул. Адамдык алака байланыштар жана мамилелер басынтып алат жана Алла Тааладан коркуу сезими азайып кетет. Көпчүлүк учурларда ач көздүк
dostluk, alaka baylanışlar, tuğan, tuğuşkanlık, uruş janjal, kastık jana kektik usul amaldardın jakşı jaktarının açılısına yol beribeydi. Misalga jugoruda men amanattan misal keltirdim. Oşunu kayradan sunuş kılam. Adam balası amanatka Allah Ta'alaga buyurgandığı üçün karabaydı. Teskerisince balanca özgöçü uçurda amanattın ayınan anin dostoruna je düşmandarına kanday tasir buloruna karaydı. Kudum uşunday alçındıkka Allah Ta'alaga buyurgandığı üçün karabaydı. Teskerisince al oşul çindikte süylögöndüktön aga jiyanın dostoruna tuğan tuğuşkandarına kandaydır bir ziyan kelbeyvi dep karaydı. Bir adam başka bir adamga karşı güvölük bergendiginin sebebi al kişi balanca vakta tigil kişi maga ziyan keltirgenele bugun maga da öç aluga jana aga karşı güvölük beruga mümkünçülük tavıldı. Demek yürekte Allah Ta'ala'nın korktuğunusu bolbogun doguna amallarda ayıp kemçilik jana alsızlık payda bolup. Oşunduktan Allah Ta'ala'dan korkun boydun. Allah Ta'ala'nın tümönku buyrugun estin çıgarbaş gerek. Eğer özüngörgö karşı je suyuktulörüngörgö jana ata eneleriңерге karşı güvölük beruga tura kelse da güvölük bergile jana çindikte ardayım jugoru koygular. Amaldardı reformalap öňdögi bögöt bolo turgan 8-nji sebep bol. Üy bilo reformalanıp oňgulmoýunça amaldardy reformalap oňdo kıyın iş. Misalga juwaý menen baldarda toluk boýdan kömekleşmeýünçä diýanetduluk, işenimduluk toluktana albaý je anın ölçemi ornoşu albaý. Üy esi kançalyk adal mal mulk jana akça tappasan. Birok eger anı juwaý kandaygına jol menen bolbosun koşunaların talap tonosu je kandaygına jol menen bolbosun birogo ziyan keltirse mal mulkun tartıp aluga hareket kılsa je anın ulu parakorluk jol menen alıngan mal mulktu üyüne alıp kelse anda koşul üydün rızkse adal bolu albaý. Ayrıca bardyk üydögüler bardyk üy bilo müçelöru çoğu jaşap jatkan üylördün mal mulku birge tiriçilik kılınıp jatkan üylördün akçası adal bolu albaý. Başka amaldarın ahval da oşundoy. Bardyk üy müçelöru birgeleşip öz amaldarı reformalap oňdogo hareket kılmaýynçalar kaýsy bir wagtda bir-birini tasirin ötközüşür. Juwaý takwa bolsa birok kösü adal rızkını tappasa oşunda da üy tasirlenir. Eger atası namazga gongul bursa birok baldarın namazga çakırbaý jatkan bolsa je bolboso atası çakırat birok enese gongul burbaý jatkan bolsa je enese çakırsa birok atası namazga jigilbasa anda baldar ane tuğraşar. Ötkön Cuma hutbasında da men uşul misaldardy keltirgen elim. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde munday dep aytat. Ku anfusakum ve ahlikum nara. Tek özün gördü ele otun saktap tim bolbay. Üy bilen gördü bala çakın gardı dage tozok otunan saktagla. Özün gördü ele tozok otunan saktoğun jetişti emas. Teskerisince başkalardı da sakto silerge mil bolup sanalar. Eger başkalardı saktavasıngar anda alar bir günü silerde da çokturup jiberişet. Demek amaldardy reformalap oňdo üçin toluk üy bilöni reformalap oňdo kerek jana buga bardygy çoğu hareket jasaşy kerek. Buga üy üyesinin rolu ötü manyluk. Köpçülük uçurda juwaý menen baldar tarapyndan kaýdygir bolu je alardyn orçulugun sezu je alardy orunsuz erkeletu özün je üydögülörün reformalap oňdogo bögöt bolup kalar. Amaldardy reformalap oňdogo jugoruda söz kılıngan 8 sebepten başka sebepler da boluşy mümkin. Birok men misal katary ele jugorudagy manyluu keplerdi aýtyp berdim. Aleme eger tereň oý jugurtup görsök jamasy bardyk nerseler uşul ele 8 nersenin içine ele kamtylgan. Sözdün kıskası adamdın amaldarında hani Allah Ta'ala'nın
jolunan alstada turgan, Allah Ta'aladan uzaklaştıra turgan bu tosucular bar. Eğer biz amaldarımızda reformalab onu kalasak, anda bulacakka gongul buruvuz gerek. Tek ozeki aytıp koyu menenele gongul koyuz. Reformalab doğuçu kural yaptıklardı faydalanuvuz gerek. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashir Mahmud Ahmad radıyallahu anhu mönku misalde keltiret. Avrupa'da belgili bir dakılatçı bar bolsu. Alayvay güçlü dakılat jasaçı ele birok dakılat jasap jatkan vaqtda al kishi özünün iyinderin ayvay güç menen kımıldatçu. Ildi oydolöçü. Adamdaraga munday deb aytishdi. Siz yaxshi dakılat jasaysiz. Birok iyinderingizden oydo ildi kımıldaganindan köpçülük adamlar gülügü argasız boluşat. Al kishi oşul ayıp kemçilikte ketru ayvay hareket kıldı. Birok ketire albay jatdı. Akır ayağında altımın dogdoy çaranı gördü. Halki özünün boyuna jetçudoy, özünün inderine jetçudoy kılıp iki kılıçta öydo jakka ilip koydu. Alardın arasında turup halkişe kayırluğuna maşıgıp başladı. Kaçan iyinin kımıldatkanda kılıç iğnene tiçu. Kede ongo kede solgo. O şimdi bir neçe gündük maşgulardan keyin anın usul adat jogolup ketdi. Demek jakshi takva amalga adat anu uchun ushunday jol jogolor jana hukmalarni tanloo kerak. Al adamde majburlab jakshi jana takva amallarni jasogo anın gongulun bursun. Bu uchun bardigi jabr hareket etinishi kerak. Har bir uy bilo hareket etinishi kerak. Har bir uy bilo gana emas, har bir uy biloning har bir muchosida hareket qilishi kerak. Qurmonlik qilmay turib ushul harekete jasab bolbaydi. Oshul kumane tandavay turib jamanliklardan qutulib bolbaydi. Eğer jamanliklarni tashlao uchun qiyinchiliklarga chidashga to'g'ri kelsa chidash kerak. Har bir jamoat muchosi o'zini tekshirib chiqishi kerak. Qurmonlik jasosi kerak. Bekim ant va'da berishi kerak. Ant bersa biz maqsadimizga yetisha olmay qolamiz. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ulu maqsad uchun jo'natilgan bolchu. Biz aqidalar vistida amaldar vistida ushunday jugorku dengelde reformalab o'ngdovuz kerak. Agar hech kim sin fikr ayta olmasin. Muronku kutbalarimda da men aytib o'tganday to'g'ri aqidaning maydonida ulu saltanatli jengishga jetdik. Atul jamoatimiz sunish qilgan aqidalar bir vaqtda dushmanlarimiz tarafidan butunday chetga qag'ildi. Biroq bugun ayrim dushmanlarimizda o'shul aqidalarga mo'yindab jatishadi. Hazrati İsa alayhissalom osmonga borgan emas, jiyal kishi tushboy deb ayta turgan musulmonlarda yo'q emas. Mana shunday aytunun je mo'yindo'nun qandaygina sebebi bo'lsin. Biroq ular tushunish bo'lsa-da Ahmadiya musulmon jamoatining aqidasi alardan o'zin bekitib, alarni shunday mo'yindo'ga majbur qiluvda. Jihad yönünde emi ayrim cho'ng ulamolar munday deyishdi. Akirgi kunlarda jihaddan atinan bo'lib jatganlardan bari terrorchilik. Bugungi kunda jihad qilish durust emas jana islom din buga ruxsat bermaydi. Bu turali ular qandaygina dalillarni keltirishpesin. Biroq Ahmadiya musulmon jamoatining ta'limi ularga ta'sirin tigizdi. Biroq qachon biz amal jakka ko'z solsak, anda amal bo'yicha bizda yetishsizlik, kemchilik bor. Biz dunyoga ulgu bo'la turganday jon talashib ishtay olganimiz yo'q. Tag'ir aka aytganda, birdagi odam jamoatimizdan ustundugun jana jug'ori turganin chetga qaga olmay turgan ulguni ko'rsatib olgan emasmiz. İslam dini amaldarda reformalab o'ngdov uchun sunishtagan ta'limini biz haligacha to'liq bo'ydan amal qilib jatgan yo'qmiz. Teskarisincha ko'pchilik uchurlarda boshqalardan mayda birat kepterin so'rab aljakka o'p ketamiz. Yuqorida men ayrim misollarni da keltirganday musulmon emaslarga o'zimizdagi buyuk adab axloqlarni ko'rsatuvning o'rnina biz go'chiruvchilar bo'lib ketamiz.
alarde tuğrayı başlayız. Oşundo ayrım caylarda amal maydanında biz şirmendeçilikке kabilip kalabız. वो तरीका Oşunduktan नहीं हो सकता amal maydanında iyilikке yetişuğuz gerek. छोड़ने के लिए Biz kuluga mildetu nerse uşul doğurdu. Biz faydalanıp kutberke tapkan suunun çaçılışına tekki ketişine yol berbeyi teskerisince yerlerdi suvaruga मकसद में कामयाब çeçkin du roldu oynoy turgan arıkçalarga top top koyolu. Anın akvalı al arı beri कि हमारे age ketuçu su siyaktu bolvosun. Biz çek aralarımızda belgileşiviz gerek. Amaldar bizde reformala boğdu için özümüzü ayrım çektöylördü koyuşuz gerek bolot. Oşunda gana maksat bizga yetişi alarız. अकीदे के Dura biz akidalardan शान duvaldarın bekim döv için kurmandıklarda casadık. Candık, mal mülk, vak kurmandıgın casadık. Cana casap jatarız. Birok amaldar duvaldarına kanday gongul buru kerek bolsa oşundoy gongul buruvadık. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashir Mahmud Ahmad radıyallahu anh usul masleni kıskaça sözdörminen abdan mıktı yıkmada bayanda bergen. ये कहने Hazırkıga çeyin akidalar digen iki dual var. Amaldar digen iki dual var. Amal digen dualdardı biz kura ellekpiz. उनको इस बात पर कायल Oşun için uru kelip mal mulk ustu talep dönüp ketir. Biro kaçan biz kurmandikten natijasında tosmo dualdar bizde tolup bütürüp algan vista urunun kirusunun bardik joldoru bektilip ketir. इस बारे में Demek जो चाहे वो दलील bugün biz tumankudoy antuvada beruz gerek. Biz jengel oylor vustuda kurman kılaves. Juvayminin baldar bizden kalolorunda kurman kılaves jana amaldar bizde reformala bongdo duvaldarin या कमजोरी है bekim denda bekim rek kuluchu arber kurmantikte kuluga jan talaş varakat kılaves. Oşundo bul maslede çoçundardan जिसके बाद tayak jeveybes je şermende bolboybus. Oşundo ele बढ़तरी urularda üylörüskö kirip bizke ziyan keltire alışpayt. Bul üçün Allah Taala bizke kuch kuvvet bersin. अभी तक हम उस तालीम पर पूरे तौर पर अमल नहीं कर रहे जो अमल इस्लाह के मुतल्लिक इस्लाम ने पेश किया जो अमल का तरीक पेश किया बल्कि अक्सर औकात दूसरों की छोटी छोटी बातों की नकल करके उस तरह मायल हो जाते हैं जैसा कि मैंने बाद मिसालें भी दी हैं और गैरों से अपना लोहा मनवाने के बजाय नकाल बन जाते हैं उनकी नकलें करनी शुरू कर देते हैं बाज़ जगह अमल के मैदान में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है बस ज़रूरत है कि अमल के मैदान में कामयाबी हासिल करें ज़रूरत है कि वो पानी जिससे हमने इस ज़माने में फैज़ पाया है उसे बिखरा न दें ज़ाया न कर दें बल्कि उन नहरों में समेट लें जो ज़मीनों को सैराब करने में अहम किरदार अदा करती हैं ना कि उस पानी की तरह जो इधर उधर बह जाता है हमें अपनी हदबंदियां मुकर्रर करनी होंगी अपनी अमली इस्लाह के लिए अपने आप पर कुछ पाबंदियां लगानी होंगी तभी हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं हमने अकायद की दीवारों को मजबूत करने के लिए बेशक कुर्बानियां दी हैं जान माल वक्त की कुर्बानी दी है और दे रहे हैं लेकिन अमाल की दीवारों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं हुई जो होनी चाहिए हज़रत मुस्लिम मौद ने इस बात को बड़े उम्दा तरीके से बयान फरमाया है मुख्तसर अल्फाज में कि अब तक सिर्फ 2 दीवारें अकायद वाली हैं 2 दीवारें जो अमल वाली हैं वो अभी हमने नहीं बनाई इस वजह से चोर आता है और हमारा माल उठाकर ले जाता है लेकिन जब हम कुर्बानी के नतीजे में अपनी 4 दीवारी को मुकम्मल कर लेंगे
तो फिर चोर दाखिल होने के सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे। बस आज हमें एहद करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की कुर्बानी भी करेंगे, अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात की कुर्बानी भी करेंगे और हर वो कुर्बानी करने की भरपूर कोशिश करेंगे जिससे हमारी अमली इस्लाह की दीवारें मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएं। ना हम गैरों से इस ताल्लुक में पिटने वाले होंगे या शर्मिंदा होने वाले होंगे, ना ही हमारे घरों में चोर दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।